Voici un élément du train d'atterrissage du Concorde. Ah, le Concorde. La fabuleuse histoire de cet avion légendaire est intimement liée au village de Roissy. C'est l'un de nos fleurons. De nombreux habitants d'ici ont participé à son exploitation. Quant aux Roisséens, ils voyaient passer le Concorde tous les matins, à 11h15 exactement. Vous comprenez maintenant pourquoi une des pièces de l'avion se trouve ici. Décidé en 1962 par la volonté des gouvernements français et britanniques, le Concorde fut le premier avion civil de transport supersonique. Je ne travaillais pas encore là-bas, mais certains de mes collègues se souviennent encore des premiers vols commerciaux du Concorde qui ont débuté à l'aéroport de Roissy en 1976. Symbole reconnu de technologie et d'esthétisme, le Concorde permettait de relier Paris à New York quotidiennement en 3h35 de vol. L'exploitation commerciale du Concorde dura 27 ans jusqu'à son arrêt en 2003, le jour où le Concorde Sierra Delta fit son dernier voyage en direction de l'aéroport du Bourget. Aujourd'hui, un Concorde est exposé à quelques kilomètres d'ici, dans le plus ancien et plus complet musée aéronautique du monde, le musée de l'air et de l'espace du Bourget. Vous pouvez également apercevoir un autre Concorde depuis l'aéroport Charles de Gaulle entre les terminaux 1 et 3. Continuez à présent votre visite en suivant les marquages au sol. Vous arriverez à un kiosque où vous pourrez écouter la séquence suivante. Here is part of the Concorde's runway. Ah, the Concorde! The fabulous history of this legendary plane is intimately related with the town of Roissy. It is one of the town's jewels. A number of the inhabitants here have participated in this business. As for the rest of the Roissians, they watched the Concorde fly by every morning at 11:15 on the dot. Now you can understand why there is part of a runway here. After the French and British government in 1962 agreed on its construction, the Concorde was the first civil airplane to travel at supersonic speeds. I was not working there yet, but some of my colleagues still remember the Concorde's first commercial flights, which started in the Roissy airport in 1976. The Concorde was a known symbol of technology and aestheticism, and allowed for a daily connection between Paris and New York in just 3 hours and 35 minutes. The Concorde's commercial use lasted 27 years until its end in 2003, when the Concorde, known as the Sierra Delta, took its last flight towards the Bourget airport. Today, a Concorde is on display only several kilometers from here in the oldest and most complete aeronautic museum in the world, the Bourget Air and Space Museum. You can also see another Concorde in the Charles de Gaulle airport between terminals 1 and 3. Continue your visit by following the markings on the floor. Your path will end at a kiosk where you may begin commentary number 6. Aquí se conserva parte del tren de aterrizaje del Concorde. ¡Ay, el Concorde! La fabulosa historia de este legendario avión está íntimamente relacionada con la ciudad de Roissy. Es uno de nuestros adornos. Numerosos habitantes de Roissy participaron en su explotación. Además, lo veían pasar todas las mañanas, a las 11:15 exactamente. Ahora entenderá por qué una de las piezas del avión se conserva aquí. Con el acuerdo de los gobiernos francés y británico, en 1962, el Concorde pasó a ser el primer avión civil de transporte supersónico. Yo todavía no trabajaba en el aeropuerto, pero algunos de mis compañeros de trabajo todavía se acuerdan de los primeros vuelos comerciales del Concorde que debutaron en el aeropuerto de Roissy en 1976. Símbolo reconocido de tecnología y estetismo, el Concorde unía París y Nueva York todos los días en 3 horas y 35 minutos. La explotación comercial del Concorde duró 27 años, hasta el año 2003, concretamente hasta el día en el que el Concorde Sierra Delta hizo su último viaje en dirección del aeropuerto parisino Le Bourget. Actualmente un Concorde está expuesto a varios kilómetros de aquí en el museo aeronáutico más antiguo y completo del mundo, el Museo del Aire y del Espacio de Le Bourget. Igualmente hay un Concorde expuesto en el aeropuerto Charles de Gaulle, entre las terminales 1 y 3. Continúe ahora su visita siguiendo las indicaciones trazadas en el suelo. Llegará a un kiosco. Una vez allí active la secuencia número 6.